Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin as-sadiqil masduqil amin wa ala alihi wa ashabihi wa adba'ihi min ba'dihi ila yaumiddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, setajah para hadirin, para undangan sesangat badan kaula muljaaki, mobil akhas dan saudara semulja Fadilatul Muwaqqar Kiai Musaddad Juwaini sesangat badan kaula muljaaki, tak ketinggalan dan saudara semulja Fadilatul Mukarram Kiai Haji Khaybar Juwaini cukan sangat abdina muljaaki, saudara semulja Fadilatul Muhtaram Kiai Haji Bahar Jazuli sesangat badan kaula muljaaki, juga tak ketinggalan akhina fillah Fadilatul Muwaqqar Kiai Haji Anisur Rahman juga sangat abdina muljaaki, serta setiaja para alim ulama, para masyayikh, para asatid, para sepuh, para tokoh agama dan pemuka masyarakat, tak ketinggalan dak sesepotisa beserta setiaja perangkat epon, segenap jajaran takmir masjid setempat beserta jajaran panitia pelaksana peringatan Isra Mi'raj sesangat badan kaula muljaaki, para tretan kaum muslimin muslimat, mustami'in mustami'at sesangat abdina muljaaki. Alhamdulillah, wajiban syukur da ajunan epon Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, atas nikmat Islam, atas nikmat umur, atas nikmat kesehatan, dan kulaban panjenengan kantos malam mangkin keparingan hidayah ban riayah lebat kesokan epon ajunan epon Allah Subhanahu wa taala apangki ban alengki gak dintok tempat keangkui bersama-sama mengikuti acara peringatan Isra Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ngereng keangkui sampurnana papangkian sempatakin ngatoren pujian selawat ban taslim malar mantir tak agak pegak tercurah limpahkan dak kehariban beliau serta setiaja para keluarga dan ahli talimah, para sahabat dan para santrena, serta setiaja para umat dan pengikut sampai hari kiamat. Malar mantar setiaja usaha kita laksanakan bersama saat malam mangken tete ibadah sepantas etremah sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala dan tete kebanggaan kebungaan dak selerana junjungan kita bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga lebat syafaat kajeng kusteh, lebat barokana para sahabat, lebat barokana para aulia dan para ulama, dan kulaban panjenengan sanak potoan tep kenging kejembaran molen ke odian nang dunya kantos paki eswarga epon Allah Subhanahu wa taala malar mantar sekak dintok badanah, amin Allahumma. Para tretan sangat badan kaula muljaaki, ngereng akati si ampun ya torakin sareng seren semulja Kiai Haji Anisur Rahman bahwa peringatan Isra Mi'raj esat malam mangken beserta sejah gelaran acara peringatan seumum elaksanaakin sareng para ulama maturah kadin tok jabau ba sejah kadin tok ampun aturan dari bangga sepo ban para ulama kona dan kula ban panjenengan seteja bani anapa para rabusat badan kaula muljaaki. Akhir zaman semangkin bakal muncul kelompok-kelompok tada lakon cuma nyalakin da ulama-ulama sekona. Para tretan sangat badan kaula muljaaki gelanon banyak semangkin saya pendapat bahwa panapa seta elampanin kajeng nepi kadin tok termasuk dosa semeda pak dak kapoi neraka kadin tok tengate pak bani setejen barang seta laksanakin kajeng nabi kentok dosa punten gelanon seporana Imam Syafi'i
dalam salah satu kitab ada bu. Banai setajan barang serta ilam panin kajeng nabi kentok teti maksiat ada berdosa sebisanya bepakin masuk neraka. Sebab mungkin kajeng nabi lamba lo alam pakin karena lo puto pak. Zaman lamba lo puto bila non. Kulaban pancenan pada oneng lakan lata ada tahlilan zaman kajeng nabi. Ada mauludan zaman kajeng nabi. Ada peringatan Isra Mi'raj akati malam mungkin kadin tok zaman kajeng nabi. Tapi benar berarti kadin tok haram. Bisa jadi dabun Imam Syafi'i sahabat ban kajeng nabi lamba lo puto ke tahlil. Anapa pak? Sebab sahabat ban kajeng nabi benar kentok lebihan bi kula bi sampean siata tahlil. Coba bayangakin pak. Tahlil bentuk sarang para ulama salah satu manfaat malai kula bi sampean muda para almarhum, muda orang seteh, ban kula bi sampean bisa muda kapateh. Oh urusan enggak kapateh, kajeng nabi nomor situ. Urusan enggak kapateh para sahabat nomor situ. Makanya kajeng nabi kiklak kulebat ekopuran molar. Kajeng nabi nengelen jenazah molar. Kajeng nabi nyanda orang songkan molar. Sayyidina Ali para buban nengalen lebat ekopuran langsung adu ada ke Allah Subhanahu wa taala. Lain di kula bi sampean semakin. Kopuran salah lo yen taren lo tahlilin enangkin orkes di atas. Engkin apa punten? Karena bi para ulama bentuk kula bi sampean dara makal. Para bu muda para almarhum, muda para ulama, muda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Reng matur amantan khusus dak kajeng nabi ila hadratin nabiyil mustafa dak para sahabat dak para aulia dak wali songo dak banga sepo selamat compo mangka dak Malaysia selamat hajian selamat kandungan mari rembi khususan melono dak para almarhum neka aturan dari ulama kona dak kula bi sampean anapa mari kula bi sampean para rabu sampatan ka ulamul jakin muda kasete muda kapateh ban oleh barokana orang-orang soleh siampun dapat pangkat masing-masing ia juna Allah mantar oleh barokana para ulama amin Allahumma. Sahabat pak makin lo amolot wallahi panaripan malam lebihan di kula bi sampean si amolot. Tabun Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani kanat as-sahabatu la yadhkuruna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa sya'arat juluduhum wabakau. Sahabat ni kesampun kajeng nabi sedah lo toman mereng asmana kajeng nabi lo toman emod dak kasmana kajeng nabi kecuali langsung ngeter molar ban kerong dak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula bi sampean bila siang sahabat pak mangkana bi para ulama beriin acara molotan setahun sekalian male engak dak kanjeng nabi. Jadi kentok para pusat badan ka ulah munjakin napa boleh tahlilan esjen kentok perintah agama kapi esjen tahlilan napa baca Quran baca zikir baca subhanallah asadaka silaturrahim adua kompak dalam ibadah mauludan dan dikecukan Isra Mi'raj dan dikecukan perintah dari agama makanya para pusat badan ka ulah munjakin abali boleh dari dak kasiada acara tahlilan acara mauludan acara Isra peringatan-peringatan Islam siampun iatur sareng para ulama ngereng kula bi sampean laksanakin pa istiqamah kadin to ampun aturan selakar pendidikan akhlak dak kula bi sampean malar menter terus asampung bi para ulama para aulia para anbiya dak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma. Antan pak enggak ada ke orang soleh enggak ada orang bagus nyemutin kajeng nabi nyemutin sahabat nyebutnya mana saus dak sampai dak cerita nyebutnya mana saus kentok perintah langsung dari agama lamba pada sahabat long polong di masjid ternyata ning oneng sana pumpol kajeng nabi masuk dak masjid apa kuabi kajeng nabi ala ku apa kage kapi mena nang dina be sahabat jawab tazakarna ma'anama Allah alaina bil Islam wa bika
wa bima anzalallahu alaik. Dan sahabat ada boleh kajing Nabi kula pol kompol masjid bani maca Quran, bani atikir, bani tahlil, bani awirid keng patang rasan bagus. Alhamdulillah bi Allah paringin nikmat Islam. Patang rasan sebarengan alhamdulillah engkau paringin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keng nyebut asmana kajing Nabi. Alhamdulillah lamba engkau bi bangang mabuk, ngenum, azina, kafir, lo tahu Islam, lo tahu akhlak. Alhamdulillah bi Allah yutusin kajeng Nabi Muhammad sehingga kajeng Nabi Muhammad ngajarin Islam, ngajarin akhlak, medati orang tepak dak sengkok ban beengkapi dak bona sahabat san rasan. Kajeng Nabi ada bu para busat badan kaula amun jakin ama inni lam astakhlifkum tuhmatan bikum. Engkau lo atanya ke beengah ban engkau coba penyangka walakin Jibril atani, tapi Jibril datang dak sengkok wa akhbarani bi anna Allah yubahidukumul malaikah. Setiap angka pijiyah ekarasan bagus bi Allah, ekapunga bi Allah, dak malaikat estena langit mantar tepada kula bi sampean malemangken amin Allahumma. Kaja pak keng nyebut asmana kajeng Nabi kula bi sampean leberam pekancaran sekole ban nyebut asmana kajeng Nabi maca salah Allahumma shalli ala Muhammad. Orang maca selawat sekalian oleh rahmat 10 maca 10 iblis rahmat 100 di Allah. Maca 100 iblis rahmat 1000. Maca 1000 100 patengki pangkat pagempang urus di Allah subhanahu wa ta'ala. Sampean lo usah sampai rahmat 10 andi rahmat citung saus gempang masuk surga pagi amin Allahumma. Anten napa boleh nyebut asmana kajeng Nabi peringatan Isra, nyebut asmana kajeng Nabi peringatan Maulid, nyebut asmana kajeng Nabi peringatan Hijrah, peringatan perang Badar, peringatan sedaja peringatan ketetian kajeng Nabi. Jangan sampai ada kajeng Nabi sahabat pak situng bersitung sahabatnya mana Pak Imran ibnul Husain. Mon orang nyebutnya mana Sina Imran ibnul Husain gak dintok dabun para ulama pas adu ada ke Allah mantar keserah otang kencang keserah otang malar mantar kula bi sampian keserah otang nang dunya keserah otang nang akhirat pagi amin Allahumma. Jangan sampai ke sahabat kajeng Nabi badareng wali Abdullah ibnul Mubarak cepon para ulama lo sebut asmana Abdullah ibnul Mubarak esitung tempat kecuali ngerapas malaikat rahmat dak kenangan gak dintok. Banyak para aulia, banyak para wali ningalin mun bada Abdullah ibnul Mubarak esitung tempat sebut asmana banyak ngerapas malaikat langit setoron dak tempat gak dintok sing ke tempat gak dintok mustajab doa malan mantar teka hajat dunia akhirat amin Allahumma. Negasi pertama alhamdulillah peringatan Isra kula bi sampean malemangken meneng katurun temurun dari para bangga sepuh. Nah bapole yen pengajian Pak Gelanon. Matoro pengajian Pak hadir ki. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada tempat yang paling bagus nang dunya gaento etembang majelis ilmu nika Pak tade. Gelanon. Orang bisa jadi entar dak majelis tikir. Bisa jadi entar dak tahlilan. Bisa jadi entar dak mauludan si oleh kenceran kento sanda pai tempat. Tapi mun pengajian dari Roma niat atengka entar dak majelis ilmu rutinan pengajian na pasau sebahas ilmu molen dari Roma kento lebeng tabang bi malaikat itu akin mantar esaporatusa amin Allahumma. On para san mone leki ebang tabang ko bi malaikat ebang ko bi malaikat kumu min majlisikum maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Ayo lalai mulai kapi orang yang datang dak pengajian bang esapora tu sana tung lo cukup esapora tu sana buddilat sayyi'atukum hasanat setu segala ekan te bagus bi Allah seandi itu saken nek 100 malemangken mulai esapora tu sana beriin kebagusan sa ada majlis yang aneh kene kata ada biasanya majelis kebagusan keng sepora tu sama lolo khusus pengajian salah sepora tu sana eken ten kebagusan sebitong tusa saya sepora bi Allah
Seandi tu sa 1,000. Sepora 1,000 kenteng ibadah 1,000. Seandi tu sa 500. Sepora 500 catat ibadah 500 malar mantar tepada dan kula ban panjenengan sedaja. Amin Allahumma. Coba Pak pengajian ini pertama. Nomor 2, orang entar dak pengajian napa boleh sampai etoro. Kilo etoro la oleh ganja. Kajeng Nabi teman ngepak bau nasitung sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Ya Abu Dzar, la anta ta'allama baban min al-ilmi umila bihi aw lam yu'mal khairun laka min an tusalli alfa ruk'ah. Allahumma salli ala Muhammad. Abu Dzar, kakek entar dak majlis ilmu. Tahu situng ilmu. Etoro atau belum etoro kan ngeding ilmu saos situng. Nega lebih bagus etempang apa jang sunat 1,000 rakaat. Toman pajang sunat 1,000 rakaat. Nah, panika para tarawihan 20 rakaat layak keliak kudu bisa. Gilanon. Semakin sampean marang situng ilmu diki anis kala 1,000 rakaat. Mun 2,000 rakaat. Mun 3,000 rakaat. Pani biapa jang sunat 3,000 rakaat. Mun ngeding banyak ilmu. Semangkian kali itu pancenengan peleman andi kenceran pajang sunat abuai rakaat malar mantar ekol lihat dan kula ban pancenengan setaja. Amin Allahumma. Oleh cukan Pak kajeng Nabi lambak toman apidato ke sahabat. Ternyata pada situng sahabat cecer masuk ibudi. Saya rasa cecer Abdullah ibn Rawaha. Kajeng Nabi itu kaina kunta ya Abdullah. Dimma bang mek cecer. Masuk datang pengajian di budi. Cakan cana kaki mulai gelak nantos edina. Lambak sahabat ada kopi nama. Abi dato ada kopi, ada rokok nih. Makin kena abi kok rokok sampai. Allahumma salli ala Muhammad. Sahabat ada nantos kajeng Nabi mulai laku sampai para duhur. Sampai kajeng Nabi abi dato pada sahabat cecer. Walladzi nafsi biyadihi tabun kajeng Nabi. Lau anfaqta misla uhudin dhahaban lama adrakta qatwatahum, demi Allah senekuknya Bani Muhammad jasa saking kaki sedekah emas rajana pada bi gunung Uhud lo nyapo dek kencer tengkang orang si atengka dek pengajian. Allahumma sholli ala Muhammad. Taman sedekah emas Pak mon bade kak kanto ke atas kula sing ngalah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sedekah emas rajana pada bi gunung Uhud. Gunung Uhud ni ke gunung pinggiran kota Madinah, tengkina sekitar 400 meter, lanceng sekitar 7 kilo Pak. 7 kilo. Bah pada engkar pote, sedekah emas rajana ngak nikah. Pakun, wallahi dabuna kajeng Nabi lebih raja kencer orang siatengka ada pengajian malar mantar ekol liatan kula ban pancenengan seteja. Amin Allahumma. Maka Nabi ulama takar ete buakin bi ruku-ruku lebih isapan. Mon pada pengajian entar. Kilo etoro landi kenceran bojang sunat ayo buan rakaat. Kilo etoro landi kenceran sedekah emas atonan kilo. Para Bu. Terus sana pakai keng tedung ada entar pengajian kentok ya toren Pak datang. Datang dak pengajian pakai keng tedung. Keng cek tedung Pak tedung lagi. Asarene compong bae. Allahumma sholli ala Muhammad. Talenta negara pikir asarin pengajian oleh kencaran, asarin compok oleh kencaran. Maka Abu Hurairah ada Bu, majlisu ilmin wahid khairun min ibadati 60 sana. Toju pengajian sekalian lebih bagus etempang ibadah sunat sebitak tahun. Apa sah sunat sebitak tahun? Mun malam cek tedung cek ngakan cek gak pegak sebitak tahun baca Quran iktikaf apa jang sunat. Mun siang apa sunat bisa Pak? Takar kecak lo kada bisa. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai jangan ngantuk, jangan lesoh, payah, sengkah, sejam, 2 jam, 3 jam pengajian, mau terima bi Allah, Pak entar sekalian, andi ibadah sunat sebitak tahun, mau 2 kali, 120 tahun, mau 3 kali, 120 tahun, patok umat Muhammad pagi, paling banyak gencar, dia ada masuk surga, malah mantar tepada dan kula ban pancenengan seteja, amin Allahumma. Oh, nikah para bu tanggapan dan kula dak peringatan acara Isra Mi'raj seisen pengajian esat malam mangken malam manter eterema kalaban sampurna sareng Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma.
para tretan sangat pekan kaula amul jakin masalah Isra Mi'raj akan ditabun ke Anisur Rahman kainto ampun pentahun layulang bitan kula ban pancenengan saja namun karena keadinto meskipun 8 tahun kenyeput sa haus ni kalanguncang malaikat rahmat di atas kenyeput makila pada bi tahun segaluan lebih sama nyepora tu sa kula bi sampian matengki pangkatan kula ban pancenengan mabanyak kencaran ibadah dan kula ban pancenengan dan kula semangken teronyo bahasa konnek ngalating penting bisa haus panapa saya kocak Isra Mi'raj para tretan sangat badan kaula amul jaakin Isra Mi'raj arupakin perjalanan malam saya paringakin Allah subhanahu wa ta'ala cuma ada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perjalanan kadin to ay bagi dua perjalanan ibumeh dan perjalanan ke atas ke langit perjalanan ibumeh dari Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa kanjeng Nabi pangastanin situng hewan saya keluar sarang Allah dari swarga saya kocak hewan buruk nekala kartompan para ambiya lamba mana dapat tugas oleh tugas dari Allah subhanahu wa ta'ala pon totok lekas kanjeng Nabi berangkat dari Masjidil Haram nyerang dak berada aja pak dampingin kalaban telok malaikat Jibril an yamini wa Mikail an shimali wa malakun akharu khalfah malaikat Jibril badai kanan kanjeng Nabi nekuk dak kedalin buruk dak ku tekung kanjeng Nabi malaikat Mikail badai kacer kanjeng Nabi nekuk dak gak tengkang sepadan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ban malaikat semertelok adampin kanjeng Nabi dari budi khilaf ulama bada ulama ada buakin kentok malaikat Israfil bada ulama ada buakin malaikat selain dari berempan malaikat Allah subhanahu wa ta'ala kanjeng Nabi berangkat dari Masjidil Aqsa pertama mangki kampung sebanyak kormana malaikat Jibril matur da kanjeng Nabi Muhammad ya Muhammad inzil hahuna fasalli rak'atain Muhammad tore-toron ni kadin to asolat 2 rakaat sampun berangkat bi malaikat Jibril paringin oning kadin to keula saya salat nang tempat pertama kadin to kota saya kocak Yathrib kampung saya kocak Yathrib atau Madinah mangken sekitar setahun lagi panjenengan bakal ipakon pindah dari Mekah ke Madinah ini kisah pertama berangkat ambu boleh kanjeng Nabi dari situng kajuan bi malaikat Jibril pakona salat 2 rakaat sanla berangkat eterangakin bi malaikat Jibril kajuan gela tempat istirahat Nabi Musa waktu itu bang rato Fir'aun lamba berangkat kanjeng Nabi tempat saya nomor telok ternyata gunung pak saya kocak gunung Tursinin ada betul Sina ada gunung Sinai perbatasan Mesir semangken kanjeng Nabi pakon asalat 2 rakaat ternyata tempat saya mertelok kadin to tempat kanjeng Nabi Musa alaihissalam edabuin langsung sareng Allah para nabi para utusan mun edabuin kento etoranin wahyu biasanya lebat malaikat Jibril tapi Nabi Musa alaihissalam toman edabuin langsung sareng Allah tanpa perantara malaikat ini kan gunung tempat semertelok saya kocak gunung Tursinin kanjeng Nabi asalat nang malam Isra berangkat kanjeng Nabi ambu nang tempat saya nomor 4 ternyata kanjeng Nabi pakon asalat terangakin di malaikat Jibril tempat saya nomor 4 kali to tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam berangkat kanjeng Nabi pada Masjidil Aqsa Allah subhanahu wa ta'ala muka sekitar selekor kedetian pak selekor kedetian para ada pak ke Masjidil Aqsa kali buka ada kanjeng Nabi bada orang ataneh semangken anyih semangken tanam pole langsung tumbuh sekalian ianyih pole periksaannya di kanjeng Nabi kenapa kentok Jibril malaikat Jibril jawab kentok bandingan kencara orang sema keluar tunyana mak keluar pesena elem jalan-jalan ibadah etekel bi Allah lo gak bega pak pada bi orang si anyih tekalah no namen atane langsung ianya atane langsung ianya pak orang sema keluar obang elem jalan ibadah nyombang masjid nyombang pesantren di Allah kento etekel paling sakonik 700 tekelan coba bayangakin mun pada orang nyombang 200 budak ke masjid kento atoles nang ajuna Allah pagi 120 juta Allahumma sholli ala Muhammad
Padahal mau orang senyumbang masjid, nyumbang pengajian, nyumbang madrasah, abanto fakir miskin, anak yatim dan semacam sampai 10 juta, 20 juta. Ini ke pertama. Kanjeng Nabi juga berangkat mangki para bu orang akokoh. Ini ke banyak. Udah lo nyebut saja aja. Para bu akokoh besih. Nyeramak dek muana, nyeramak ke dedena, nyeramak ke perong. Pakun nyeramak tibi pak, pelok ke tibi. Maka waktu pakun lo bisa ambu. Nyeramak tibi. Bi malaikat Jibril terangakin dak kanjeng Nabi kaento bandingan seksana orang siampu arasanan ring lain. Sehingga aben tak coba ring lain ketok tusar aja. Seksane padang sareng Allah dak kanjeng Nabi perjalanan Isra. Malaikat Jibril para bu kanjeng Nabi mangki orang alang ngoy nang sungai dara. Ngem-ngembatoh salalang alang ngoy ki ngem-ngembatoh Pak. Orang alang ngoy biasana tapegah nyabana napa melarat anyaba. Nika salala alang ngoy nang dara paki ngem-ngemba batoh pun ongka bi malaikat etambu pun ongka bi malaikat etambu terus angoy langoy ada istirahat bi malaikat Jibril ada buakin kentok penting orang siampo ngakanan pese budu Pak arah busat badan kau lamun jakin pon kanjeng Nabi langsung mereka napa berangkat boleh mangki orang ingat hewan arangka ingat ambek kelampin dari ibu di peda, kelampin dari adak peda, ngakan reba, ngakan duri, ngakan kaju, enggak ambek guys. Bi malaikat Jibril terangakin, kentok seksan orang selok majar zakat. Berangkat oleh kanjeng Nabi banyak kentok. Buka ada kanjeng Nabi selekor ketetian, termasuk swarga, termasuk neraka, termasuk bidadari, termasuk para anbiya. Kanjeng Nabi para ada pada Masjidil Aqsa, apangki telok gorongan. Pasal kentok Jibril, ternyata Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Berangkat boleh mangki keempat orang, ternyata para anbiya, podi boleh bi Allah untuk terangki bi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. On akhirat totok lekas depak dek Masjidil Aqsa. Ternyata di Masjidil Aqsa banyak orang masuk. 2 orang, 3 orang, 4 orang sampai pol masjid kentok. San lepol masjid kanjeng Nabi tarik astana bi malaikat Jibril pakon ngimamin orang sebanyak kadito. Basera orang sebanyak kentok ternyata sedaja utusan ban sejaja Nabi setoman odi mulai lamba podi oleh bi Allah untuk amak mumda Nabi kula bi sampian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam malar mantar oleh syafaat pagi amin Allahumma. Ani ke perjalanan bumi Pak perjalanan galinto nyamen perjalanan Isra singgung bi Allah ilmu Al-Qur'an subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Pon cukup lo cukup. Ternyata kanjeng Nabi ke atas sareng Allah. Langit ni kepada labang kepada anda Pak. Anda kadito. Thumma urija bi ila as-sama'. Dabuna kanjeng Nabi engkau ternyata san maring Masjidil Aqsa ibadatengin anda di atas. Tiap langit ini kepada labang pada anda. Anda kentok turun kanjeng Nabi ongga pas anda kentok si ongga ke atas. Lo nampu tingkah yang alif ke sana. Ternyata tiap langit pada anda. Ben anda kentok si kebai poongga nanya ben orang mati. Orang mun mati kentok buknya ben nabi malaikat pada ulama ada buakin buk di bunun-bunan mak. Pada ulama ada buakin esensial dari soko. Pada ulama ada buakin orang mati kentok buk dari cila. Para pusat badan kau amul jakin pon. Setiap orang mati kentok bi malaikat mautnya ben sabak iki ke atas. Lebat napa? Lebat anda. Saya yang kui kanjeng Nabi nang malam Mi'raj. Makanya banyak ulama ada buakin orang mati gelanon. Banyak lengceleng mata ini ke atas. Anak apa ke atas lengceleng mata orang mati keton ngatela anda sebekal ketia tompannya bener ke atas. Mon orang semate kentok orang bagus. Terbi malaikat nang bumi dak tingkat sepertama. Ter dari malaikat langit pertama dak langit merdua. Dapat langit merdua terpoleh di malaikat langit merdua dak langit mertelo. Arak pada di mantan. Sambut bi Allah itabuin ruhun tayyib wa nafsun tayyibah. Ajarnya bahasa bagus mati Islam la ilaha illallah tembus sampai langit kaping petok lah nang langit kaping petok ni kepada masjid malaikat Pak saya kocak al-baitul ma'mur
Nang kaisa orang mukmin semate nya ben pajangakin pole para malaikat langit kaping petok. Mari pajangakin pada tetangga bumi pajangakin pole ya atas pas esaba nang babana aras bisa jar kelenjar dak ke swarga manter tepa ada dan kula ban panjenengan setajah amin Allahumma. Tapi munnya ben orang kafir orang ahli maksiat kilo atobat kilo dapat ke langit pertama itu kan yang dimengerem ruhun khabith wa nafsun khabitha rudduhu ila sijjin ajalnya besi kotor nya besi bacang cak paling ke ketang langit dah benar pangeran tanpa kaki ndaka sijjin tahanan reng kafir sebadah benar bumi kapeng petok terus pak di malaikat tanpa kakin cungkan apa tambuakin dak kalang dak ke benar bumi kapeng petok kepek di bumi sampai kiamat ada istirahatan malar manter selamat dan kula ban panjenengan sedaja amin Allahumma. Pon totok lekas kajeng Nabi ongka ada langit pertama kajeng Nabi apangki Nabi Adam alaihissalam wa huwa jalisun alal kursi tojuk dak kursi pak nang dalam nang kir kanan Nabi Adam banyak orang tenggenteng masuk dak kelabang sepernah nang sekacir benak orang buat cuba celeng acara emutan masuk dak labang sepeteng saya ada sana apa sebacang ternyata bi malaikat Jibril ada buakin ke istana Nabi Adam saya kanan penting anak potongan Nabi Adam saya masuk surga saya kacir saya buat cuba gambaran nak potong Nabi Adam saya bekal masuk neraka pon totok lekas kajeng Nabi ongka ada langit merdua ternyata kajeng Nabi apangki sarang dua Nabi saya sebadaan Serah Nabi Isa sarang menjadi sepopona Nabi Yahya ibn Zakaria alaihi wassalam. Bi kajeng Nabi ada buakin. Ternyata Nabi Isa ganteng. Pada bi orang ki puru keluar dari jeding. Pada bi orang ki puru mandi. On totok lekas. Kajeng Nabi ongka ada langit kapeng telok. Apang ki sarang serah Nabi Idris alaihissalam. Ongka ada langit kapeng empat. Apang ki sarang Nabi Yusuf alaihissalam. Dabun kajeng Nabi wa idza huwa qad ultiya syatral husn. Ternyata Nabi Yusuf cek ganteng. Paringin separuh kegantengan gelanon. Cek saking ganteng kentok satos pak. Seseket bagi Nabi Yusuf. Seseket ni kekumpulan manusia sedunia mulai lambat sampai kiamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkan cek arsa ganteng pak. Engki, moingak kula bi sampean la cek manglo salah ambung ki tepker tep. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Yusuf, Nabi si ganteng dabuna kajeng Nabi. Badai langit kaping 4. Kajeng Nabi terus ongka ada kaping 5. Apang kisarang Nabi Harun alaihissalam. Ternyata Nabi Harun sepo. Janggung separuh, pote separuh na celeng. Dabun Imam Ali ibn Burhan al-Halabi. Sedajan orang masuk surga kentok dengo dekapi kecuali Nabi Harun alaihissalam semua sepo. Karena Nabi Allah bakal ekabaya pemimpin ahli surga pagi malar manter tepada kula ban panjenengan setajah amin Allahumma. Ongka ada tiket merenem kajeng Nabi apangki sareng Nabi Musa alaihissalam. Ongka ada langit kapeng petok ternyata kajeng Nabi apangki sareng Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim para rabu nyandar dek Ka'bah malaikat nang langit kapeng petok. Orang Islam sematehnya benar pajengakin nang langit kapeng petok. Nabi Ibrahim balik langit kapeng petok. Nyandar dak Ka'bah malaikat. Malaikat andi Ka'bah kieu nang langit. Ka'bah manusia berada nang Masjidil Haram kota Mekah. Malaikat ngetela orang manusia apa waf Ka'bah. Matur di Allah penyerahan malaikat taruh andi Ka'bah kieu. Bi Allah yatin abangun Ka'bah nang langit kapeng petok. Si apa waf deka siang malam ketok lo korang dari petong puluh ribu malaikat. Malaikat Jibril ban malam ketok mandi nang sungai swarga. Ke dari sungai aketes bang-bang setiap cap-capan dari bang-bang kentok beti malaikat Allah tugas apa waf nang Ka'bah malaikat nang langit kaping petok. Kajeng Nabi de pak gak kasapa. On para busat badan kaula amun jakin cukup ni ka langit sepetok lo cukup. Kajeng Nabi ki ke atas dak ke atas langit. Dak tingkat merbalu saya kocak a'las sidrah bud atas sidratul muntaha. Allah andi kaapungkan nang langit kaping petok kaping balu ni. Ramong badai kaping petok pungkan ban buan badai langit kaping balu. Ni ka saya kocak sidratul muntaha. Kaapungkan saya bentuk kaapungkan bukol. Ana bernah merah kuning biru. Ana bernah ban keker dari kaapungkan galin tok setuju bernana permata. Entan, yakut, zemerut, ban semacam. Ben banyak malaikat seperngaper.
Macam tikir, atas be, istighfar, atikir dak ke Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi dapat kat atas. Namun setingkat petok kentok malaikat Jibril mundur. Kanjeng Nabi kula lok bisa ke atas. Makom pangkat dan kula kan ke entok. Panjenengan yatoren ketibi ke atas. Bila non seporang bi kanjeng Nabi ayat rukul khalila fi hadzal awan. Jibril sampean ngaterdan kula dari Mekah. Tingkat 2 masa kula itina akhirkan ke entok. Etorot ketibi ke atas. Malaikat Jibril jawab, "Hadza maqami, law ta'addaitu khatwatan lah taraktu naran." Setengah riwayat, "Lah taraktu nuran." Makom ka entok, makom tan kula kan ke entok kanjeng Nabi kula lo yetin dak tingkat merballu bi Allah. Mun kula ngelebatin dak ballu kula mate ayo persareng cahaya. Ngereng panjenengan ketibi ke atas. Kanjeng Nabi ketibi ke atas. Sampai ada tingkat mersanga. Nah, apa tingkat mersanga? Tingkat mersanga kentok situng tempat seko Allahul Mahfuz. Papan pasti di atas. Allah andi malaikat nang tingkat mersanga ni. Khilaf ulama baris ada bikin situng, baris ada bikin petok, baris ada bikin 11, baris ada bikin selekor. Papan. Neka nulis setojo neka detian mulai lambok sampai pagi. Ojan, banjir, siang, malam, laki, bini, rembi, mate, soki, miskin, sedaja tulis di atas. Tingkat mersanga ni. Sampai malam mangkin ni kat tulis. Berapa lakian saya datang, seran saya tidak tu, binian seran, senang kirbara seran, kini kita yang tulis kat di atas. Ni kanjeng Nabi dapat ada Allahul Mahfuz. Pon, kanjeng Nabi ki pongka boleh ada tingkat terakhir. Saya kocak al-mustawa. Nah, apa al-mustawa? Situng pangkat, situng tempat. Selok toman ada pain makhluk selain baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat ada tingkat mersepuluh. Jin, setan, hewan, manusia, kaju, batok ada tingkat mersepuluh. Sempang Nabi kula bi sampean meloloh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, kajeng Nabi yang tingkat 10 ketok apangki pangeran, apangki Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kengen bani Allah bari atas Pak bani. Sehingga nika akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Atas baba, kanan kacer, ada budi, lancang panda, kasar alos, tengkih panda ban semacam ini sifat makhluk. Allah lo bisa ya korda ni. Ada pitan ada ke Allah yang tas tangi sareng ibu bener tase. Setuju ikoningen bi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah lo puto ke tempat. Kula bi sampean perintah Allah badah lo depada bi makhluk enggak napa lo oneng. Titik. Jakir pikiran pangeran. Allah ada yang tas ada ibadah. Allah lo muntut tempat nika akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Badai kay mak lo oneng. Allah lo puto ke tempat. Pon, kula bi sampean lo perintah kir mikir hakikat adzat pangeran senga. Pakon pikir makhluk Allah Subhanahu wa taala karena kula bi sampean lo kira nyapo dak ka Allah. Gedanon. Bani Allah badi atas keng kajeng Nabi sayatin apangki kajeng Nabi tepak bade ayat di atas saking kajeng Nabi yatin tepak bade ibadah apangki bi Allah ibadah. On para pusat badan kaula amun jakin sehingga ni ke pertama. Merdua sehingga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Allah ni kalau bisa pikir bi ulah bi sampean lo bisa kertek bi ateh. Setuju barang saya kertek nang ateh Allah lo pada. Allah lo bisa pikir. Gedanon sehingga barang badan ni kalau kau tu ikatela, barang badan kentok lo kau tu ikatawin. Barang badan kentok lo kau tu ikatela, barang badan kentok lo kau tu ikatawin. Kula tanya semata. Sunan Ampel badan juga. Mek ngucap badan teman SMS ki. Badan apa tak ada Sunan Ampel? Badan bangan sumpah. Bangal bagi lo teman ngetela, anapa? Kabar lah cek banyak. Reng sepo akabar bade ulama lambak nang sorba nyaman Sunan Ampel walih banyak santrena manfaat ilmuna wirid pikir baca sampai semangkin embang ngabarakin unjuk ngabarakin ulama sebaben langi ematur ngabarakin sampai yakin bahwa bade ulama nyaman Sunan lo usah tanyakin Pak Sunan Ampel tengki apa pandak ya Sunan Ampel koning apa celeng ya Sunan Ampel soki apa miskin ya lo usah Pak lentar ke sorba aja macam Yasin tak lemah ya. Lo sakit pikir berarti yakin baru Sunan
On masalah sunan ampel asurban nekar surban lo usah par dan kecukan dah ke Allah Subhanahu wa taala lo kotu pangki kula bisa pan lo perintah oneng dah ada pangeran bahkan kajeng Nabi adabu innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu umat Muhammad tang umat kakek lo bisa ngetela Allah kecuali sama ada nama mati kalau baru ngetela Allah mang karena mun bada orang ngaku ngetela Allah ada karpote pon lecak but ribut lata bang bi calok tak lama ada Pak kaim maki oneng pesse oneng mitong pesse pah ngaku ngetela pangeran ni ko ang ngetela Allah cak sampai ngetela Allah ngetela jin absa aban gula biasa nah boleh nengelen Allah Subhanahu wa taala lo yetin orang odi sebelum mati kentok nengelen Allah kecuali situng baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam malar mantar oleh syafaat pagi amin Allahumma pon perintah bajang kajeng Nabi akati atur ki anis kala iada sampai akhirah bajang 5 waktu preman kajeng Nabi toron apang ki pole bi malaikat Jibril abadi pole dekah Mekah nikah saya kocak perjalanan Mi'raj saya ke atas nikah singgung sareng Allah dalam Al-Quran dalam surat An-Najm banyak beberapa ayat nyataakin bahwa kajeng Nabi apangki malaikat Jibril apangki anak alam atas juga dapat ada Sidratul Muntaha para pusat badan kaula amul jaakin mun ceritakin kapi kala mata kapi make 10 mari Pak hendak sampai 10 mungkin sampai lagi entok kula mole Allahumma sholli ala Muhammad on kula ngala dua saos pahtoro napa napa para bu nang kapeng petok kentok kajeng Nabi apangki sareng Nabi Ibrahim ternyata Nabi Ibrahim tung situng Nabi sematoro salam da umat Muhammad patoro salam da kula bi sampan kuwa bi Nabi Ibrahim nyereng arkain salam Nabi Ibrahim ternyata Nabi Ibrahim belas datan kula ban pancen dengan sataja kuwa bi Nabi Ibrahim ya Muhammad akri minni assalam akri minni assalam ala ummatik Muhammad dan kula matur salam da umat panjenengan wa akhbirhum annal jannata thayyibatut turba azbatul ma wa annaha qi'an wa ghirasuha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar kabala da umat Muhammad da umat panjenengan kajeng Nabi bahwa swarga kentok subur swarga kentok makmur aing tabar tapeh montero banyak aman-tamanan eswarga pakon pabanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar karena para budak bona kajeng Nabi orang sawirit kentok situng ebrin kapungkan ebrin pangkembangan ebrin mentamanan di Allah eswarga mantar kula bi samtan termasuk golongan saya kesebut amin Allahumma ngereng kula mesenah nek ketikir banyak manfaat Pak banyak maus kento afal kapi tanggi mun lo afal ni kesunat pole ba subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tikir kento dabuna para ulama bisa tetikan teh Quran kan di orang selooneng maus Quran banyak napa tada selooneng maca Quran ya puasa lamba ada madrasah ada pesantren lo sempat maca Quran baru situng sahabat sepuh lambak rabu dak kajeng Nabi dan kula lo bisa maca Quran saya bisa maca Quran cuma Fatihah malolo bi kulu tore napa kula berintikir lain Quran sekencer pada bi Quran kajeng Nabi adabu engki afdalul ahabbul kalam ila Allah ba'dal Quran subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la yadurruka bi ayyihin nabtada'ta dabuna kajeng Nabi paling ekele bura dabu dak ke Allah semanen Quran tikir kentok subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar mangkan dabun ulama lebat hadis kentok orang selooneng maca Quran teroan dia kan ceran Quran takon babanyak maca tikir ka dinto karena setiajan berdai Quran mak subhanallah berdai Quran alhamdulillah berdai Quran la ilaha illallah berdai Quran Allahu akbar juga badan ngkor nang Quran untuk puasa lo sempat maca Quran lo bisa maus Quran banyak wirid kento insyaallah kencer pada bi Quran amin Allahumma on semer dua napa Pak tikir kento bisa tetikan tena sedekah kan di orang selalu andi PC kila non lambak bada kelompok sahabat ken miskin aca habis dak kajeng Nabi ya Rasulullah dhahab ahlud duthur bil ujur kajeng Nabi rengki soki banyak kencer
Kula kapi reng miskin, lo andi kanceran, reng soki, asedekah, abang to fakir miskin, abang to anak yatim, nyompong ke masjid, nyompong perjuangan Islam, nyompong dakwah Islam. Kula kapi reng miskin, damah teronya apa kanceran reng soki. Bi kanjeng Nabi ajarin wirid nikah. Kebanyak bang maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mangkanta pun ulama ikan di orang seruan di PC tero asedekah tapi lo di PC takon mau sekak dinto. Kesorba aja Pak rombongan nang jalan pada malam amal masjid kapi nyombang sampian lo nyombang ada kok mau nyombang lo ngakan yampel lagi. PC na sakone dalam mah pun ulama takon maus subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ni kata tikan tenah sedekah ikan di orang seruan di PC. Oh menandi PC lo oleh dak ni ka Pak. Angki hamba mal amal kok nyompong subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Ni ka ban ni kan tenah sedekah ni keng cerek Pak. Dadi ni ke saya maksud sampean ngetela orang nyompong masjid. Lo bisa nyompong do ya lebur orang soki. Jakartaan nyompong masjid 10 juta. Ben ngetela sampean macam ka ento. Di Allah Subhanahu wa taala sampean seruan di obang, serok mampu nyompang bapa ada kencer bi orang nyompang malar mantar sekak din tok badana. Amin Allahumma. Won seterakhir para bu tikir kentok bisa tadi pertahanan pagi waktu ni teh nang tete Pak. Neraka nikah kene ka babay ngak somor ke sana. Bodorong curang setiap curang kentok mun megeger batoh petong polo tahun lo depak kerek kereng. Ini kan neraka. Bi Allah Subhanahu wa taala elo bengin nang tengah. Elo bengin nang tengah pas engalakin bulu keceng malaikat Malik. Etarek ane kesekocak teteh as-siratal mustaqim. Bakal lebat nang kentok nabi, wali, ulama, si Islam, si kafir, si soki, si miskin, si selamat, selamat lebat nang teteh ni. Berampalan cenah teteh menurut sebagian pendapat ulama 1500 tahun ongke 1500 tahun perjalanan loros 1500 tahun perjalanan nyonglep ani ka teteh namun orang neteh tergantung amal masing-masing Pak baru sekedeban dapat kalau bangun surga baru sepada bi angin baru sepada bi jalan baru si berkah baru si ajik baru si ajalan baru si arangka baru si agarsot baru si geger iada baru geger tengah baru geger para ada Pak bar yatas apoy kanan apoy kacer apoy baba apoy apoy kapit lah kula bi sampean ni kudu andik dengadang sedekah tadi dengadang termasuk tadi dengadang tikir nikah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar orang si ahli tikir kentok pakai san lebat nang teteh apa ini kan nyorot 500 tahun perjalanan si kanan nyorot si atas nyorot si baba nyorot apa yang ngocak mama tidak sengkok anur kakeh orang mukmin si ahli tikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar karena apa Pak bada orang selamat keng kobong kapi badan Pak lu andi pertahanan lu andi dengat angki masuk dapat ke surga labang surga keng poton kapi tepai apa di kanan tepai apa di kaca puk bi malaikat puk bi malaikat engkau mun bada ulama masuk surga rok geton reng wali masuk surga rok geton kakek sepoton kapi mi pakai selamat gua Allahumma sholli ala Muhammad makana montoro anda dengadang kanjeng Nabi ada khudhu junnatakum ayo ngalak perisai kakek ngalak pertahanan ngalak dengadang sahabat mator min aduin qad hadar ya Rasulullah napa bada mosoki punten minan nar dabun kanjeng Nabi ayo ngalak dengadang mulai odi nang tunya kakek bakal masuk atete bakal tepan apa ikapi orang dia menuju labang surga banyak dengadang napa dabun kanjeng Nabi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar malar mantar selamat di apa neraka pagi amin Allahumma. Oh, nega hikmat pertama saya bisa pondok dari kejadian Isra Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kula matur abajang lemak bekto Pak sehingga setelah perintah Allah ketok torok dak malaikat Jibril. Torok dak malaikat Jibril farduakin sareng Allah nang bumi kecuali bajang lemak bekto. Allah Subhanahu wa taala sampai muka labang langit ngundang kanjeng Nabi pejagah para anbiya podi pole para umat-umat selamba buka neraka buka swarga kanjeng Nabi pemasok dak swarga poning esena langit
ada boleh king cuma apa ringah pejang lemak bekto senga pak pejang lemak bekto cek kerja munda pejang lemak bekto gelanon setajan ibadah ni bisa tepus orang mati lo apa sah terus selamat pasai ini bina potong isa tangan mak sakit 2 bulan lo apa sebulan Ramadan serain tu umat senak potuan apa asa sebitak areh bisa apa asa bisa majar beras mereksanin ndak para ulama bada orang mati lo zakat tangan mak soki mati lo majar zakat 3 tahun bajar oleh pak malai selamat ring sepon bada orang soki lo entar ke Mekah lo laksanakin haji dan umroh sampai mati terus selamat haji yakin bina poton haji yakin umroh yakin bina poton kayak bada orang mati lo apa aja lo oleh serain nyak banyak ulama lo ngesaakin ngodoin pajang mayit ni kan namong Imam Subki ngesaakin mun tengetok biasa ngodoin pajang mayit nyente di Imam Subki ngesaakin namong nyak banyak ulama lo ngesaakin anapa orang lo apa aja ketok ya berlangsung di Allah kajang Nabi ada bu lafit ya tadi tarik salah illa nar ada tepusan kan di orang suruh apa aja lemak bektoh kecuali apoi neraka oh tu nyeper ke apoi neraka nyeper di apoi neraka seareh pada bi 300 sebidak tahun nang dunya mun pah nyeper seminggu tapah nemu lako pak Allahumma sholli ala Muhammad orang ngereng pompong kilo seteh para usaha serain pajang lemak bektoh urusan depak lo depak tergantung Allah sepenting gula bisa pan usaha aja ke pajang lemak bektoh usaha untuk nyerain malar mantar seteh kelaban husnul khatimah amin Allahumma pon para busut petan kaula amul jakin orang lu apa aja kentok yang beolar pak lamba zaman tabiin teman badah makam gerujuk telok makam segerujuk bener situng ternyata olar nganeng kuburan olar nganeng kuburan kajeng Nabi ada bu olar orang lu apa aja celeng baneng kentok ni ke beda poten ini dia ini kesengang cek racun cek mantin ini kala dabun kajeng Nabi orang selo apa aja kentok lon kelon bi olar banyak nganeng kuburan ini kamu nyengak sekalian racun kentok nyerot dak ke daging sampai ngalkal kepanasan kebulan awat tuat 70 tahun oleh 70 tahun ngelocor daging babaras di Allah sengak boleh pak waktu-waktu ngalkal daging bi racun olar 70 tahun oleh 70 tahun babaras boleh sengak boleh sampai kiamat ada istirahat dan naudzubillah malar mantar pada selamat amin Allahumma oleh cukan para pusat badan kaula amul jakin orang sukses apa jang lemak bekto kento pakai nang periksaan amal oleh karcis dalam gelak nang teteh 1500 tahun ongke 1500 tahun loros 1500 tahun nyonglet loros ni ke periksaan amal ni kata tengah teteh ni kata jadang pertama periksa bajang berdua periksa wudu bertelo periksa pasah periksa zakat periksa amal ibadah selain periksa masjid damma kula bi sampean dak masjid periksa ulama damma kula bi sampean dak ulama periksa kelebun damma kula bi sampean akhlak dak kelebun periksa anak bine mobil roma kenteng sampai kancing mun tepak sepenet pak tanyakin di malaikat oleh dimma pesena san yang kun sombong apa enggak san yang kun sokor apa enggak tanyakin kapi lah periksaan pertama ni kenapa bajang mohon sukses bajang lemak bektoh dabun kajeng Nabi kenapa kanat lahu burhanan oleh burhan napa dabun ulama oleh sim pak oleh sim bi malaikat semersa bajang ya kakek dengan bajang sukses bajang kakek tekuk ya sim budi leki bekal banyak periksaan pasah, periksaan zakat, periksaan dunia, periksaan anak, periksaan bini, tetangga, bala, ulama, kelepun, setaja periksa. Lagi bang mana periksa, petau kartis. Mangkat orang siapa jang kentok pak? Mangkat orang siapa jang kentok? Stop periksaan pasah. Kilo periksa pasah, petau. Ini kak kula oleh kartis pak. Malaikat kula oleh kartis, kula orang apa jang? Periksaan pertama kula oleh kartis. Orang apa jang? Kilo periksa pasana masuk. Stop merdua periksaan zakat. Kilo periksa zakat yang tahu karcis. Orang apa jang masuk. Periksaan boleh masuk. Kilo periksa sekali sampai dapat dak labang surga. Amin Allahumma. Mun ternyata bajang legagal.
Ternyata apa aja ngebanyak sepulung. Empun ditahan nih Pak. Paling sekone 10 tahun nih penetik. Lo ngakan, lo ngenom, arjang, lo abentan, nonduk, tok kotok, lo mati Pak. Lo mati. 10 tahun. Periksa pasah, tahan boleh. 10 tahun. Periksa zakat, tahan boleh. Angki mula situng dah ada tadi penyakit. Periksaan merdua, periksa boleh. Jangan ketat. Periksaan mertelok, jangan ketat. Periksaan merempak, jangan ketat. Angki kula bisa pan mun entar ke Mekah, periksa tas kan? Angki. Periksa tas, mun tas tidak ada sukses, kadang tas merdua, mertelok sukses kapi masuk. Tapi tidak ada, lebih ada periksaan, nemu todi, nemu barang bahaya, merdua buka boleh, mertelok buka boleh, tas merempak buka dan budal kapi. Dan dikacukan orang yang sukses bajang, puasa periksa, zakat periksa, Roma periksa, peneti periksa, kanceng periksa, labung aroma periksa, terus la waman nukisal hisab uzib. Dabun kajeng Nabi setat ketat nikah lo kira dapat kalau bangga surga alias kotonya perka apa neraka malar mantar pada selamat ya amin Allahumma. Oh nikah yang berdua hikmat dari Isra Mi'raj yang pertama ngereng bebaceng zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar yang berdua saya nyap nama motor apa aja ngelemak bektoh. Jadi orang apa jangan lemak baktoh ibadah selain maka lo pada tepak mulai sepora bi Allah para pusat badan kau lah amun jakin sepaling akhir karena kentok ngemutin kajeng Nabi Pak kajeng Nabi kentok siap nolong kula bi sampean namun saya takok kula bi sampean lo bagi tolong bi pangeran mon kajeng Nabi siap syafaat para bu kajeng Nabi berkah ada umat pangeran nika umat dan kula jak masuk neraka bakwa bi malaikat Allah Muhammad sampean jarok norok ani ke orang lo apa aja lo bisa tolong di kajeng Nabi Pak ampun lebih bagus ibadah selain tapi lo apa aja lemak bektoh kajeng Nabi lo bisa nolong merdua orang langka kereng tua orang langka ke guru nek tondung dah ada di kajeng Nabi tondung dah ada pakai nang kiamat sampai nyepora reng tuana sampai renah guru boleh juga orang mati mabuk lo atobat Pak saya enggak cek sampai bu mabukan bu sabu ban semacam saya nggak para pusat badan kau lah munjakin busa bukento bareng mabu nyerot ke daging 40 hari 40 malam selama 40 hari 40 malam bajang lo terima ibadah lo terima mon mati tepak 40 hari 40 malam mulai ngenom gento para bu kebeter mati kafir naudzubillah malar mantar pada selamat amin Allahumma boleh juga orang senapa selo syafaatin di kajeng Nabi orang sebengal ngalak bareng orang lain jak ngeco antembangan, jak alat dan tabun, jak kerangkangan warisan, jak ngeco, jak rampok dan semacam. Moncek terlalu minta Pak, minta ke tetangga. Jak sampai ngeco, orang ngeco ketok bi kajeng Nabi pakai lo bisa tolong. Bi malaikat kajeng Nabi, engki bi napa bi malaikat etang patang, kajeng Nabi nabang Pak. Bi malaikat ampun Muhammad, ani ke bener urus sampean. Para bu nikah orang bengal dak dianding orang lain. Para pusat badan kau lah amul jakin Pak iya yentar di kajeng Nabi orang sandi sapeh yentaren orang sandi sepeda yentaren ayo waroh tatang kena kakek etang patang masuk neraka sepora akin baku wabi tatang kena apa kajeng Nabi tambah aki nang tunyada keren bibi ke gua Allahumma sholli ala Muhammad lah mon dalo nyepor sandi tunya Pak kajeng Nabi angkat tangan oh ya lah mon deh oh tu nyeper ke apa neraka saareh kalau ratus sebetap tawan maka ngereng para pusat badan kau lah amun jakin ngarep syafaat kajeng Nabi meskipun kula bi sampean bani ulama bani ahli ibadah mantar ki ya ko umat kajeng Nabi pagi amin Allahumma on abri awir tanda pandak pastoron aku napa montero anja syafaat nika banyak salah satu maca selawat 10 mari sepu maca selawat 10 mari maghrib pon cek lancang Pak kajeng Nabi ada bu sampai semacam selawat dak sengko 10 kali mari sepu 10 kali mari maghrib adrakat musyafaati yaumal qiyamah bekal itu pentang pertolongan pakai nang hari kiamat pon sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad berapa Pak 10 mari sepu 10 mari mal hafal Pak mulu hafal nih ke sekolah tika boleh sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad baca Pak pas baca bisa sampai janji sampai mati kok maca salawat sallallahu ala Muhammad baca 10 aku dah kira maca sampai
baca pak orang maca selawat ke entok lo kutu nang langker beli sabar ingat nang sabar baca sabar ketemu beli pasar baca pasar gelak nang masjid mari 10 sempat maca temu beli yembong jalan baca yembong pokok sepenting oleh 10 mari 10 mari maghrib orang istiqomah ka dinto sampai sete maca selawat ka dinto bi kajeng Nabi oleh syafaat pertolongan taki kajeng Nabi teman orang wali pada orang wali Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani nulis nang kitab apa pada orang wali amempe selawat ka dinto amempe kajeng Nabi memberi umat panjenengan maca selawat sallallahu ala Muhammad 10 kilakku 10 malam napah bali sapaki bi kajeng Nabi itu buakin nang lebat mempe kento engkau seneku tanang apaki nang kiamat engkau si adamping engkau si ngawalah lo ibu kabi sengkau sampai badan labang swarga mantar tepadatan kula ban panjenengan sateja amin Allahumma para teretan sangat badan kaula amun jakin mungkin Kak Dinto sebisa torakin tan kula saat malam mangken atas sateja salah lopot korang lakunya pon jangan sepor tidak batasa akhirul kalam hadana Allah wa iyyakum ila tariqil mustaqim wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.